warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. J English Lessons. Today we are going to study about simple past tense. But before we start our lesson today, let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Okay, our topic today is simple past tense. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu untuk mempelajari tentang bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Why we have to learn simple past tense? Kenapa kita harus belajar simple past tense? Jadi, simple past tense ini adalah keterangan waktu yang sangat penting ketika kamu mau berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita membahas apa itu simple past tense, apakah kalian sudah tahu apa itu tenses? What is the tenses? Jadi tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, kegiatan, aktivitas atau peristiwa, baik yang terjadi saat ini, masa depan, ataupun masa lalu. Kinds of tenses. There is more than 16 tenses in English, yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, and present perfect tense. Ya, minimal kita harus tahu 4 tenses tersebut. Next. Okay, now we are going to focus on simple past itself. Okay, simple past tense is talking about something happened in the past. So it's not happen right now. It's maybe happened yesterday, last week, or last month, or last years, or 2 years ago, or maybe 10 years ago. So it's not happen right now. Jadi simple past tense ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, ya. Mungkin itu terjadinya kemarin, atau minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan 10 tahun yang lalu, ya. Oke, yuk next. What is the function of simple past tense? Jadi fungsinya yaitu menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lalu. So this is the function of simple past tense. Next. Oke, time signal. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri dari simple past tense itu sendiri? Yaitu there is yesterday, ya, nanti ada time signal, ada bentuk waktu yesterday, last night, this morning, last week, last month, last year, 2 years ago, and etc. dan lain-lainnya yang ada kata last-nya or ago-nya, ya. Jadi ini semuanya menunjukkan kata lampau atau menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Yesterday, kemarin terjadinya, last night, tadi malam, this morning, pagi ini, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Next is form of simple past tense itself, ya. It consists of subject plus verb to plus object and time signal. Okay. Next, the negative sentences we use subject plus did not or didn't plus verb 1. For interrogative sentences we have did plus subject plus verb 1. Jadi dalam bentuk kalimat negatif yang ada not-nya or didn't yang ada kata not-nya itu verb to back to verb 1. Sama juga yaitu untuk interrogative sentences did plus subject plus verb 1. Talking about verb, we are going to talk
about verb 1, verb 2, and verb 3. But for simple past, we just learn verb 2. Yes. For example, verb 1, eat. Verb 2, ate. Go, went. Study, studied. Buy, both. Okay, those are the example of verb 1 and verb 2 ya. Jadi kalau diartikan ini makan, telah makan, pergi, telah pergi, study, belajar, telah belajar, bought, membeli, telah membeli ya. Kita artikan verb 2 ini telah ya, untuk memudahkan kita saja dalam mempelajari bahasa Inggris. Next ya, ini di sini adalah rumusnya. Masih rumus dari simple past tense. Subject ya, as you know, subject are I, you, they, we, she, he, it ya. For example, I cook noodle last night ya. Saya telah masak mie tadi malam. Contohnya ya. She studied English yesterday, or he ate pizza this morning ya. Dia belajar bahasa Inggris kemarin, or she ate pizza this morning. Dia makan pizza hari atau pagi ini ya. Or she ate pizza this morning. Dia telah makan pizza pagi ini ya. Dan seterusnya. You can make your own sentences ya. Nanti kamu bisa kembangkan sendiri untuk kalimatnya. Oke, next. Bagaimana dengan kalimat negatif ya? Ini untuk kalimat negatif pakai didn't here, and back to verb 1 ya. And then for questions, jadi kita geser saja did-nya ke depan, terus diletakkan sebelum subject. Oke, for example, did you study yesterday? Apakah kamu belajar kemarin? Ya, jadi seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas contohnya seperti apa. Yuk, let's check it out. Langsung kita menuju contohnya. Oke, examples here. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Atau Abdul telah pergi ke Bali untuk liburan minggu lalu ya, last Sunday. Jadi si Abdul telah pergi ke Bali minggu yang lalu ya. Sekarang dia ada di mana? Ya berarti sekarang dia sudah ada di rumah ya, karena liburannya sudah selesai. Okay, next. She joined English club at school yesterday. Dia telah bergabung dengan English club di sekolah kemarin. Last Monday ya. Nah, kalau ini time signalnya diletakkan di awal ya. Jadi bisa time signalnya itu diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Last Monday, Johnny got an accident at the office. Hari Senin lalu, Johnny mengalami kecelakaan di kantor. So look at here. Coba kita lihat di sini contohnya. Di sini ada went ya. Abdul went. Harusnya kalau verb 1 itu go ya. Abdul telah pergi, di sini went, and time signalnya last Sunday. And then the second one is joined ya, dari kata join. Joined berarti telah bergabung. Dan the time signalnya yesterday, kemarin. And then the last is got ya. Got an accident, harusnya dari kata get ya.
get, got, got. Last Monday, Senin kemarin, Johnny got an accident at the office, mendapatkan kecelakaan di kantor. Next, example on negative sentences, ya. For example, ya, we just put did not here and switch verb to into verb one. Jadi kita tinggal namain did not di sini setelah subject dan mengembalikan verb to menjadi verb one. Kembali, ya. Jadi kembali ke verb 1. For example, Abdul didn't go to Bali for holiday last Sunday, ya. Abdul tidak pergi ke Bali untuk liburan minggu yang lalu. Okay, next. She didn't join English club at school yesterday. Dia tidak bergabung English club di sekolah kemarin. Next, last Monday, Johnny didn't, ya, ini juga sama. Johnny didn't get, ya, jadi back to verb one, get an accident at the office. Jadi last Monday, Johnny didn't get an accident at the office. Jadi si Johnny tidak kecelakaan. Jadi Johnny tidak kecelakaan tuh di Senin yang lalu, ya. The last one is example on interrogative sentence or questions. The example is, did he go to Bali for holiday last Sunday? Apakah dia pergi ke Bali untuk liburan minggu lalu? If the answer is yes, just write yes, he did, or no, he didn't. Okay, next. Did she join English club at school yesterday? Apakah dia bergabung dengan English club di sekolah kemarin? If the answer is yes, just write yes, she did. If the answer is no, she didn't. Okay, the last one is last Monday, Senin kemarin. Did Johnny get an accident at the office? Apakah Johnny mendapat kecelakaan di office? If the answer is yes, he did. If the answer is no, just write no, he didn't. Okay, those are an example of simple past tense. Jadi itulah semua tadi penjelasan dari simple past tense. If you have any questions, let's discuss at Google Classroom. Let's go to Google Classroom. I think enough for today. See you on my next English video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.